салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардад. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯшии Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, вагона ягон проблема надорад. нав омадагии харидори аниқ бошад, занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 528 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 80 08 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мотори 1.6 модул бензини газ ҳардуш кор мекунад 100%, гидравлик 4 та тумба 100% бутун варид нашудааст. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 22 500 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 150 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 58 28 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. страшно мошин состояниш вагонаи задагӣ умуман надорад, краскаш родное, фақат полировка шудагиай яккам гаштагиай тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 374 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 70 04 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Opel Vectra S мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сабаби фурӯхтан срочно сум дар кор шуда, бо муомила дорад. харидори аниқ занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 240 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 44 66 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Hyundai Accent бошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин ягон дар надорад. мошин 100% беҳтарин аст. қарор дорад ин мошин дар Қубодиён. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 568 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 93 99 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. харидори аниқ бошӣ, занг зан, беҳуда занг назанен. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошинае, на панавай состояниш зурае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 434 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 88 14 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст. Opel Vectra B мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин зури бада, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои пусидагӣ задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 32 000 сомонӣ ба рублиё зира гардонаем 214 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 19 02 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما اوپل استرا اف باشد که سالی برآوریش 1995 ابیوم موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین چشکاش وارد ندارد. موتور مثلا نمیخورد. سراشنو سوم در کارای قرار دارد. این ماشین در حصار. نرخ ماشین 22500 سومانی با روبل یوزیرا گردانیم 170000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 910 90 50 07. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما مازدا 6 می باشد که سالی برآوریش 2003 ابیوم موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. موتور نو زدگی خداویش هم نوای ماشین در حالت خوب قرار دارد. سراش نو میفروشم سراش نو سوم در کشیده ماشین بهترین ماشین است. استانیش زورای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 30000 سومانی و روبل یوزیرا گردانیم 200000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 00 87 60. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما پلاسترا جی می باشد که سالی برآوریش 1999 ابیوم موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین یگان کمبودی ندارد. موتور اکوتک بالونو نو مثلا نو گاز بنزین خریدار باشی پیش بیا گاب میزنیم بیهوده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 37000 سومانی با روبل یوزیرا گردانیم 247000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 16 17 30. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما ایده نکسی می باشد که سالی برآوریش 1997 ابیوم موتور 1.5 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین ساختنش بهترینه. یگان کمبودی ندارد. جای زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در نوعیه اسپیتامین. نرخ ماشین 15000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 100000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 928 11 71 31. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما وز 2107 باشد که سالی برآوریش 1999 ابیوم موتور 05 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. کراسکا نو 4 بالون نو اکومولاتور نو قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 11500 سومانی با روبل حاضر گردانیم 77000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 62 46 30. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما ایده اولاستی می باشد که سالی برآوریش 2008 ابیوم موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه یگان کمبودی ندارد. ماشین سازه علیش می شود با ماتیز اتومات باشد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 40000 سومانی با روبل یوزیرا گردانیم 267000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 09 09 17. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما اوپل وکترا می باشد که سالی برآوریش 1996 ابیوم موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور коробка خداوی 100% داکومنت دمو دارد. سراش نو میفروشم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 26000 سومانی با روبل یوزیرا گردانیم 174000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 44 76 75. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما اوپل فرونتیرا می باشد که سالی برآوریش 1999 ابیوم موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. اوپل فرونتینا سپورت 2 موتور ماشین بهترین ماشینه. یگان کمبودی ندارد. یگان جای زدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 48000 سومانی با روبل یوزیرا گردانیم 321000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 53 53 18. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли барори 6995 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. Хачибек солаш 95 ҷош 100%, хадавои мотор чашкиёш ҳамаш 100%, мотор дуд намекунад, масла намехӯрад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 26 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 174 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 30 01 01 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.